Om Awiganamastu Namo Siddhim. Jening makosami okan idersi anggane dewa senedahat asih ketresnain dumugi labdo karyo dirgohayu sinareksan. Rahino mangkin idersi ngicen sesuluh tulio kadining sesuluh agung angen nyuluhin anggo suang-suang inik ngicalang minokadi kesumbungan dewek idewone sareng sami. Ketus idersi cerita ni puniki saking pemahbah Asda Daso Parwo rikalaning sampun panco penawone presida jaya ring rano menang iriko ring peyudahan ring perang brato yudo nendok sanengun. Sesampun menang raris wenten elingang puniki yening sampun menang saking peyudahan yen anggen sesuluh pinihajeng pisan wenten malih ujian kauripan sane nyoba hidup pidewon niki anggen sesuluh mangkin disampun menang panco penawone madyaning putra Pandu Sang Arjuna keni taler ujian sekadi mangkin wentan bisa manido Sang Kresna ring Sang Arjuna adi Sang Arjuna widewa mapan sampun puput jani peyudan idewo ni sampun panggih idewo maka jaya hurip idewo ni menang idewo ring peyudan jalan jani ajak beli adi suko alilo cita jalan meliang-liangan mereka ring tepi siring samudra ni jalan adi mereka ring tepi siring kelot sisin pasih sane meparam segara kumaring mereka raresido Sang Kresna sareng Arjuna sesampun rawuh irika ring penepi samudera kumaring punika kaget kepanggih wenten kreteg utawi jembatan irika panjang ten kadi-kadi dewa ratu dong dawo pisan punika kretege punika tulio kadining lelipi di tengah segara iko mutaken raris ide Sang Arjuna ring Sang Kresna beli Sang Kresna ni wenten melemat di tengah pasih beli nabi niki nembe di tiang manggih enten Sang Arjuna jening kecawe soleh ida Sang Kresna adi Sang Arjuna dewa kreteg puniki sane meparab kreteg situ Bando kretege puniki kewangun dok sanenguni rikalaning treta yuga ikang buana dok leluhur idewone sane kasinenguh ida Sang Rama awatara saking ida Sang Wisnu rabin idone sane maparab Dewi Sita ditu hane malu keperkosa oleh Sang Dasanana utawi Dasamuka santukan meslat pasih doh ten kadi punapiang alih
raris ngaryanin Kreteg puniki. Kreteg niki sane madan Kreteg Situ Bando. Kentan pangenikan Ida Sang Kresna. Mon beli Sang Kresna. Sira sane ngaryanin niki dumun. Adi Sang Arjuna Dewa. Sane ngaryanin Kreteg Situ Bando ne boyo wenten tios. Beribu-ribu gajah. Beribu-ribu kera. Puluhan ribu kera. Puluhan ribu tikus. Ane ngai Kreteg nitan adolen. Panyak-panyak ide Sang Rama Dewa merupoi gajah, merupoi bojo giure, merupoi bikul to ane ngai. Ribuan kera, ribuan gajah dan ribuan tikus. Kita ide Sang Kresna teken Sang Arjuna. Buena adi Sang Arjuna. Kreteg puniki suwe pisan kekaryane nadi. Lintang tekeneng daso warsone. Liwat teken daso tibane adi. Kentan pangenikan ide Sang Kresna sinambi nuju hang Kreteg Situ Bando. Sesampun sapunika kagiatnya wis Ida Sang Arjuna putra Pandu sang pemadya Astinapura. Ida Sang Dananjaya utawi Arjuna menjawablah apa yang dibilang oleh Sang Kresna. Suwireh masuk teken raga menang ring piyudan, metu raris kadiaku lipio teken sesuluh kane malu. Beli Sang Kresna yen bates ngai Kreteg asapuniki Kreteg Situ Bando ni beli ngujang kanthi daso tiban. Muda kanthi nganggen ribuan kera, ribuan gajah, ribuan bikul. Yen tiang mangkin ulian panah di tiang siki tiang idangai Kreteg sekadiniki luwihan teken Kreteg puniki beli. Dan Sang Arjuna matur ring Ida Sang Kresna. Kalau irika tersenyum halus dan ngresresin kayun Dewa Ratu semitan Ida Sang Kresna. Pehadi adi Sang Arjuna wikani Dewa yukti kawibawani Dewa ne kesatriane Dewa ne kewikanan Dewa ne sami Dewa sampun ngambal. Yen yukti kadi pengnikan adine atur adi tekening beli inayang adi ngaryanin Kreteg sane patuh sekadiniki. Yukti tan presido Dewa makarya. Tan kewarnanin tan kaswen raris Ida Sang Arjuna kagiat ngambil punika anak panah Brahmastra Pasupati Astra ping kalih mentangang raris langkap panah idon. Deres Anglinus kunang Marutsuda Dewa Ratu linusan angin mesepuk dan kadi-kadi pentangang panah Sang Arjuna wiriko di tengah pasih medampingan teken Kreteg Situ Bando. Permangke Dewa Ratu toyan segaro nitulio kadi mesibakan kagiatan kesuwen wenten raris metu Kreteg malesiki Kreteg patuh gobannya nih tekening Kreteg Situ Bando sanimula. Yen rah ring perbawo yen rah ring gobo luwihan pekaryan Ida Sang Arjuna. Kalau iriko kedek ngakak Ida Sang Arjuna ring Sang Kresna beli Sang Kresna
maka bukti yukti kawisesan tiang kesatrian tiang sampun katonan tuk beli jen lungan kerteg ne malu tekene jani niki sesuluh agung druweni lingan jen lungan kerteg ne malu kene jani pegaen tiang doh luwihan tekenane malu yen alih digobo luwih ten kadi tan kaswen riwus puput tido sang Arjuna matur hido sang Kresna ring dijo kapotan pesangkan kagiat rawuh wenten bojog bengil Dewa Ratu metu saking panan alas pasih ancrok-ancrok bojog bengil sekadi anak murag as bulun maong ten kadi buk gobalnya nih matur kaget ti bojog bengil kenido sang Arjuna beli sang Prabu nawag ti tiang ratu sang Prabu Astinapura sanedahat kesohor palungguh ratu sang Nata Arjuna Dananjaya saniwisesa luwih ten kadi pekaryan palungguh ratu sesampun mangkin puput pekaryan palungguh ratu kemar kerteg situ bandone dados titiang sarang nuluh kerteg duweni ratu capunika asturi bojog bengil ken sang Arjuna sekadi gegengson ido sang Arjuna nyawis pinunas si bojog bengil punika peh cai caraka ure do jemrupa cai bojog bengil cenik bengil mau kuda isin alah sedini di tepi siring samudra kumaringi buron apa ane ada mangkin durusang puniki ngeliwatin kerteg manira kuda jebat di dewone kentan sang Arjuna jen luwihanane malu pekaryan ida sang Rama teken pekaryan gelah buko jani iko sane kecawis oleh sang Arjuna sesampun raris si bojog bengil punika boleh penugrahan keledangan beprayo pacang nuluh kerteg situ bando Arjuna ni nyawi si bojog bengil nggih matur suksema titiang ratu mangkin titiang pacang nuluh mangdonenin titiang liwatin kerteg druwene ratu kaget tan kaswentan kewarnanin punang uri aliting alit telung tampak telung langkah pemargin pejalan yuni bojog bengil di tanggun kerteg situ bando ini anyar wau medungkangan pang telu Dewa Ratu peremangkim pak kerteg sanika karyana nulis sang Arjuna kalau irika mekenyeman bojog bengil nolih nyeledek kewentenan sang Nata Prabu sanedahat kesohor Astinapura ni sane sampun keloktah dan pesangkan tulio kadining katunyel dening apui rakte perbawan idone mekeraban pisan Dewa Ratu kadiana pun Dewa Ratu keni kepanesan bara oleh raso kimud sang Arjuna ni ring bojog bengil punika nguntul manyolempoh mari sel-sel ring keakuan sang Arjuna melek teken dewek kene sujati kenten perbawan itu sang Arjuna cening kalau irika
Wau dari Sida Sang Kresna ngenika ken Arjuna, adi Sang Arjuna Dewa. Menawi to sampun Dewa paritata, sampun rumasa antuk angan Dewa. Sampun nangje akeh sane pacang nuluh kreteg Dewa ni buko jani. Dong bojog bengil besik kumanten sebompak kengken ni Dewa. Yening beli matahang nika ring angan adi Sang Arjuna, doh pisan kretegane malu teken kretegane jani, gobane yukti punika kaonane malu adi, nanging kepagehan utawi cihno buktine bendijo kaden luwihan ken kerteg Dewa. Mireng pengenikan Ida Sang Kresna sapunika Dewa Ratu, ngetel-tel toyan panon Ida Sang Arjuna kantos belus-belusin yang Pertiwi jati, kimut tekening bumi buana, kimut tekening yang Ibu Pertiwi Sang Arjuna. Kalau irike rare Sida Sang Arjuna nunasi nampur agung, majeng ring sang rumaga guru Ida Sang Kresna, ping kalih metaken ring Ibu Jog Bengil, uduh cai sang ure bengil Dewa, sira sujaten yangan Dewa. Matur Dewa tekening gelah, mangdo yukti gelah tata sering kewentenan Dewa. Rumaso kimut bisa nangan gelahe aksama yang ampuraya. Kadiaku yukti gelah, lali anake buku gelah, teken pekaryan leluhurane maludoh yukti luwihan, joh tanding kelawan gelahane jani. Kenta rari Sang Arjuna matur, ring Ibu Jog Bengil, ring Ida Sang Kresna, kalau iriko nyelewedi tan kewarnanin punang carita, sing jado Dewa Ratu nyamin pada gengaluhur adres anglinus amurub mino kadi perbawan idone dahating sancano. Ibu Jog Bengil kaget nyelewedi Dewa Ratu menados bojog putih aran Sang Marut Suta Anoman punika dadosnya. Asa punika nyen cening diapin yen wenten sesuluh kadi sapuniki elingang pisanangan Dewa. Lamun apa jeririh Dewa ni buka jani, sebesar apapun kesuksesan yang engkau bisa terima hari ini, namun jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh leluhurmu dulu, sangatlah jauh kekuatannya, sangatlah jauh keutamaannya. Apa sebabnya? Karena penuh didasari oleh kerenahan budi dan kerenahan hati ketika membuat jembatan utawi kesuksesan hidup. Siapapun dirimu yang diselimuti oleh rasa keakuanmu, merasa dirimu yang hebat, merasa dirimu yang mampu, sebenarnya itulah yang menghilangkan segala kekuatan yang ada pada dirimu. Cerminan inilah yang patut engkau renungkan sebagai ujung akhir dari sesuluh agung pemahbah Asta Dasaparwa ri kalaning Arjuna sampun menangring peyudan.
Asapunika jeneng Presido antuk idursi nitinin minukadi cerminan ring kauripane dewone tulio kadi meko suluhin nangani dewone jani do pesan yani dewo lali teken leluhur do pesan dewo lali Presido dewo ngwangyang minukadi napi sane ketitah oleh leluhur ane malu upin-upinin nasi emone do pesane dewo masuk teken ragone bisa asapunika puputang dari sidumon antuk para mosanti Om Santi 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 Om